Komori ni watangazaji mkemazahidi haruma za ngozini mzishani sharuma Komori ukaya za ngoza haruma za Sweden haruma arabu za deputanangu ngadijeza hemamera ngapisha haruma za Sweden haruma za voti za turazem tour nungu ikayao ziviri hautukivu ziviri nai zirisa kajastahiki ngadoja na mifano ya uonesa shatonga araba za nongo hizo ngasina mambro wa hesesi ikayao yoparwa na dia alimsa ikayao ye masihu mshele wa mfumtsano ya ze voti haparo hauzisiwa za accreditation za masasoer wa he ya Orange amba ukaya ngenizo ribaka tenswa bilibo tasi hauzisiwazo basubuhi amba kangenizo shangu zibara jazi nko wenyezo shahende wakati aladi mwazito amba katinizo hafanya mapitsa hata 11h dakakubali azitoka bala ngenizo yabo ngo ushangaza ukaya mndu na accreditation za masasoeri wa part yazingari hata 11h ngiazi kulia na vote zikandi sabutoer wakati hiyo 11h ndo wako buli wa jarma za bureau de vote yabo hendi mndu mwenza ampli ngurambuo za kautsawa ezeretarizo hiyo ndo handani ndo ya anomali ya bilika ya wijiri ali mjuza unizo vansena do karuma voti wala wa he wa votiu chisabu wandu wa voti ngabo chisabu shaheze nwili sha amma almweze ze voti hizo ngabo wa voti normali ngabo wa voti nwili ze bitazo tsanganyiwa wandu wajua na chisabu sha wandu wala vimbu wandu piango sabu hindi rijari hunduka ya harumwe ze resultats za tolwa ye député ya indépendant hahundu 2000 na hanikiwa 2479 voix. Et député wa parti Orange hahundu 2353 voix. Ze bulletin nul zikaya 240. Yaboshe sabuisho kasanganyiwa ngasjohuja 5072 voix. Roi voti nro neze nul sanganyiwa ngajoka 5072 voix. Yabwe pasirabo doka wandu wa voti pia 5072 doit vote. Wa vote ni wa vote nai na wa vote ni. Alafu ije ikunda kashe hesabu cha tsanganyi mwaka cha voti 6315. 6315. Yabonga mono alafu awe pasirabo hindi doka ngabo 1243 voix katujulo mala zanjia. Yezinda. Ze 1243 voix yezinda hu bamba wa voti 5000 wa voti 5072. Alafu waje wanzi wane seni ukayado wa voti wa globalizo kwa voti 6315 ngeze 1243 voix zinda hu yusu alikaya osi parti Orange ngaduzi sao na haina mndu mwenza ankli lazima juzise ukaya yeseni warende yebanu yeseni mwanzo afanya ndongo hindi hiyo nukuto handani ya husu ima ndongo kayao ngarzianke keteo lezenongo za jiri namna satena narjoka hunda ukaya harumwa wa voti harumaze marjema ngabo kiasi ya 200 votants wa emarje wa mndu mzima da tukaze shaya hata 200 votants ukadwa voti jo ngarjuzi sawa hizo dazibi hizo voti ndi mndu mzima voti ya ndo majana maili za shahidi ngizo sakana dozi presente banu hizo ka jonko usiene hapo wa jonda ne bwana hizo soni mwa yekuru nukwa satena anumalia satena je harumando wapoti wao ngabo hafa ikayonga sana shahidi za kitesa za hao ukwanduano wapu kurku wangu hafa wajuloka wapu mjini wavoti hata wa marje wao imazina yao ya voti hiyo nukwa satena kayao za shahidi hizo sazinki wa usie ne avoka wande wadaidie ne parti Orange haruma za haki hizo ikayao duzando ziralilo azende abange ndongo amalizo ikawa jibu pande wa deputation arimpareni rimoniseni uke parti Orange karjajibi wala kartiradi nenamna kaude zanongo andozi bitiwa harumo umva wa deputation yakaurejeziwa 3e tour harumo itandaya Sweden nane zajiri madanganya jiri siyo madepite watu karjazika yaradi hata shangar tsungulo ni sasa nikaya zizo dhahiri jao wanu warambuka ya zija hamadanga nikaya yeseni wafunye matso na zeno zinu karnau katayarnizo ngarjuzi dunga humbanani hatu hata mpake hakibenu huo do pande wa husu ye deputation
ngarjoenda upande wa husu zemeri. Upande wa husu zemeri ni Orange iveha makandida mengomine na mfukare harumeti kamili. Harumole si walangazija rikana 20 na oranda. Do wahenda makandida harume zemeri. Baada wende harume zembwana hizo winji wa hao wahundu. Wende ze listi za hao zika listi premier. Ngabwekao ze listi za hao zika deuxième. Shardo jihunda harume ze botika hodo za jazarelwa. Za hesta le mamera rijar hunduka ya ngabo madanganya tena yanzwajirisiwa ngoro jailia ke eze fasiri liwao ikezi la fasiri ndo fasiri unai isikezi la fasiri kabala ze bote hata zarelo katsuwaziwa babo yo problem ya sasa yanzwajiriswa rumwenti amezi muna hipavenio ikeza relo azasa zrelo abange karando kaya ezaturelo adoza dezilibiao jezi hundwa shawiri sheiti keza relo ngandozi waza kabala kazarelo bayo madanganya ndo ajirisiwa miezi muna hipavi be Orange kana batse mihono armusu alayi ala faru mweza turelo ngarjoka hunda ukaya eza kokuru wizo ngarjoka hunda ukaya ngasina wandu hatu makandida wakawa mwandu haru mweza listi wende wa haulo wabeho wa mwiso nokuru Harumeze voti zila kaya odo akaujekuru wa valide abango jokabu ngara installe mamera namna kadha bahinga bo wakawa mwando watolo wabe hamwiso mfano de kandida wa hatu kwa saini wahembo nku uhaka premier ezajiri hindi habe hamwiso avec 0 siège yabo yotinya nguyo nungama lizo kasilojiri nanale bavula hibamba utsen kwa jiri hawa hamaniyo haka kanavua za humtsongeza ya deuxième zedezi haula habe quatrième habunguza siyaje na gatuma kenizo zibunguziwa yabo yo tsinongo tayao e Orange ngo radinizo alafu sisi ngaduzi sawa si Orange ya acharne ma ya dusizo Orange za baniri pourquoi Orange valo wandu wa dusazonone wanzo ipositwa eza jiriniri na sisi Orange kanajo paroshe to acha tunikaze mrobeke tsirini une partie solide na joba qui debout jusqu'à la fin avant on ruka ya udo songo anda saison onde wa ireme partie Orange no hen saison onde banga du kazi ya saison onde ngadu saison onde batu rawo hiyo swala rakandari hasirishwandu ukaya sisi karjo fitina sisi Orange sikarjo fitina doba la fitina rambe banjau rambe sikarijizo si wanaume si ufanyaza nongo direct ondu pia waono kaya rifanya si ukubali mnunga no hatuna wandu ekaramba ngadunga nawe nawe haukweli wania wotini hata unafiki bari yule tobia tatu si Orange abonge ngaripara wandu kaya odu wa saison onde wa acharne Orange kwaya no hete zonode hizo basi karjazo ya ukaya rudumana na wandu karjazo ya ukaya rendo wandu nai shekar tawa hila si ukubali ka ukato kardibe wuja sudiba abonge ngari tarajiao wakewema wa mdungano wa hatu nangu nsi pia riparese ni ukaya na wakeho haki arumeze nongo zinu bainu parti kena ujo ubule ma eliwa hao wanai au kama no parti ho existe hama elu ikale lo ijake ma eliwa hatu mwanzo wabo hazi haki zao ya Orange karna uka tayari abonge ngatse hao yeseni uwe matso zanongo zinzi ke hao kweli na singar lindao ya ukekuru supreme warenge zeto manaza hao wafanye za ladhimu hao kweli ye mwenye haki ya hunde haki ya hahe watsikene mna nyundo ajina ikayao ngajovu nzangu muo anamna ikayao sonti pia karna ukaradhi wala sisi ngar la hao kaya yekuru ngar amini ukaya iladhi mwaringa conscience njema ukaya banu inunsi ya ladhi mwandu hifadhi amani ya hentinu wanduwa enshi hau salama heni mwenye haki anikiwa nezode zawa hansi yavo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Namna hiyo ngalionesao emaili ya jiri harumaze voti ya mjokome ambali ya mwema mera na mwababu wekao ze voti zianulewa kamka kwati bana helejera ebavula bambao ya hari ngavo biro shiri wa hari yabo ekur wa anule kumena ndaru nimitikana nne ngavo nzima siso isimani yabo habjimla kumena nne dezanulewa shaiza fishe wa harumu ya rete kumena ndaru ya kumena nne de hangu ya siso isimani kabalanga wesimahula abole swala juzi sa onamna jera lilona biro shirini
wanule waze 14 halafu biro ndadaru zivalide voti za hele jera la bamba ya hari zijo gomba wandu wakaongo mavamana heze voti zinu raia a namna je a idadi hindini a kiasi hindini ya lazimu voti zivalidewa ikoa voti wa wakilo wananyawa mana mnungo no maingu harmale jera hilo jera wekao likana wandu wa hunda 1700 na 2000 shawende wa jihundu na 300 na 400 itoshi za ukawezo voti za halalishia ngabo ngar parao wandu wa shuliana oneze voti badi ekabanu inumbu da maksus ya tayari shiwa wandu shanga fikiroka ya zendongo hizo kasudunga na neshari ya shaki voti waka wandu 14 wapulashe hitwa sita wa wakili lejera abo hizo hamutaswari ndo uone sa namna ya maskarad za jina mazebot parangi shemeza na iparawe kamwa wezo soniho kemrujo votiwa haru mweseni ya waswili ya kende wakala wa hele jera lahe shayati fubebario ni ntiani anogubo kumdu katujua yo mandai ndini yo mwisho ndini. Wassalamu alaikum.